भागवतम 10वां स्कंद 37वां अध्याय श्लोक नंबर 16। नारद मुनि बोल रहे हैं। चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्याश्च हस्तिनम् कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परस्वो हनिते विभो। तस्यानु शङ्खयवनं मुराणां नरकस्य च पारिजातापहरण इन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीरशुल्कादिलक्षणम् मृगस्य मोक्षणं पापा द्वारकायां जगत्पते। समन्तकस्य च मणिरादानं सह भार्यया मृतपुत्र प्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनम् दन्तवक्त्रस्य निधनं चेद्यस्य च महाकृतौ यानि चान्यानि विद्यानि द्वादकामावसम्भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि ज्ञानी कविभिर्भुवि अथ ते कालरूपस्य क्षपयिष्णोरमुष्य मे अक्षोहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुन सारथि। अनुवाद। श्री नारद जी ने कहा, अब परसों से मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुल या फिर हाथी आदि और स्वयं कंस को भी मरते हुए देखूंगा। उसके बाद पंचजन्य संघ के लिए शंखासुर, कालजवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र को परास्त करके उसको आप मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और आप जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नृप को सांप से छुड़ाएंगे। आप जामवती के साथ समंतक मणि को जामन से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को लाएंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे। उसके मित्र काशीराज की हिमायती बनकर आने पर उनकी राजधानी काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदिराज सुशिपाल को और वहां से लौटते समय उसके भाई दंतवक्त्र को आप नष्ट करेंगे। ये प्रभु, द्वारका में आप और भी बहुत पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। हरे कृष्णा। देखिए, श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाएंगे और द्वारका जाएंगे। वहां पर जितने भी लीला करेंगे, सब लीला नारद मुनि अभी बता रहे हैं कृष्ण को क्या 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 करने वाले हैं। कल यहाँ पर एक प्रश्न आया था हमारे बेहाला ग्रुप से,
पार्थराज राय ने प्रश्न पूछा था कि हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ये अगर भगवान को पता है, हाँ, कि मैं कल रोटी खाऊंगा और कौन सा सब्जी खाऊंगा आज ब्रेकफास्ट में, अगर ये भगवान को पता है, इसका मतलब भगवान हमारा लाइफ को नियंत्रण कर रहे हैं। क्योंकि उनको नहीं तो पता कैसे हुआ। ये सवाल इनका नहीं है, ये पूरा इंटरनेशनल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि भगवान सब जानते हैं तो कंट्रोलर है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर भगवान भगवान ही नहीं है। समझ रहे हैं कितना सुपर कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास क्या है? ये विरोधाभास फिलोसॉफिकल है, जो लोग थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, वो समझ पाएंगे। विरोधाभास ऐसा है कि अगर भगवान हम लोग का भविष्य जानते हैं कि नहीं, ये इसका सवाल है। अगर जानते हैं, इसका मतलब हमारा लाइफ उनके कंट्रोल में हो गया। और अगर नहीं जानते तो फिर वो भगवान कैसे हुए? ये तर्क उठाया जा रहा है। अगर मैं कल, समझ लीजिए कल किसी को मैं डांटने वाला हूँ, किसी के ऊपर गुस्सा करूंगा, किसी को मैं मारूंगा, ठीक है, ये अगर भगवान को पता है आगे से, इसका मतलब क्या हुआ? पता है मतलब उनकी इच्छा से मैं कर रहा हूँ, उनको पता है तो मैं कर रहा हूँ, मतलब वो मेरे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर उनको पता नहीं होता मैं नहीं करता, पता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से तर्क उठाया जा रहा है तार्किक बुद्धि से कि इसका मतलब भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है हमारा जीवन को। यहाँ पर अभी देखिए इसका उत्तर ऑलरेडी आ कि नारद मुनि भगवान क्या क्या करने वाले हैं सब बता रहे हैं, कृष्ण को बता रहे हैं। इसका मतलब क्या नारद मुनि कृष्ण की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं। नारद मुनि अगर भगवान भविष्य में क्या क्या करेंगे, इंद्र से झगड़ा होगा उनका, सत्यभामा देवी के साथ उनका झगड़ा होने वाला है, ये सब अभी नारद मुनि बता रहे हैं। और रुक्मिणी के साथ क्या होगा, सब अभी बता रहे हैं नारद मुनि। तो अगर नारद मुनि भगवान का भविष्य बता रहे हैं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि नारद मुनि भगवान की लाइफ को नियंत्रण करने वाले हैं? नहीं। वो शास्त्रों से पता चला। शास्त्रों में तो भगवान की लीला लिखी रहती है, हमेशा लिखी रहती है। ये भागवतम नित्य है। ये भागवतम अभी नहीं लिखा है, भागवतम पहले था, अभी है, और बाद में रहेगा। भागवतम जो अष्टादश पुराण है, ये पुराण तो हमेशा रहते हैं, और पुराणों में तो भगवान की लीला लिखी रहती है। इसलिए जो लोग शास्त्रों को जानते हैं उनको तो पता है कि भगवान की कौन सी लीला होने वाली है, कब होने वाली है। और नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त को और ज्यादा पता है, ज्यादा डिटेल में, क्योंकि वो लोग और बड़े चढ़े भक्त हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो उनको सब लीलाओं का पता है, भगवान की कितनी लीला, कौन सी लीला होने वाली है। तो ये क्यों बोल रहे हैं नारद मुनि कृष्ण को? उनको याद दिला रहे हैं कि आपको और बहुत उधर इम्पोर्टेंट काम उधर है बाहर में, उनका मन बनाने के लिए, कृष्ण का मन को बनाने के लिए नारद मुनि ऐसे बोल रहे हैं। भगवान को याद दिलाने की क्या जरूरत है, प्रश्न पूछ सकते हैं। भगवान को क्या याद नहीं है इस सब लीलाओं का याद दिलाने की? याद दिलाने से क्या होगा, भगवान का मन बनेगा। जैसे हम लोग बच्चे को, अगर आप एक बच्चे को समझ लीजिए कहीं ले जाना चाहते हैं, हाँ, और उसको जाने की इच्छा नहीं है, आप बच्चे को समझ लीजिए गांव से दुर्गापुर से कलकत्ता ले जाना चाहते हैं, कहा डॉक्टर के पास। तो बच्चा डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहेगा, तो क्या बोलेंगे? अरे वहां पर बहुत बड़ा ये मेट्रो ट्रेन देखना तुम, वहां पर चिड़िया खाना देखने का है, बहुत आनंद आएगा, ऐसे बोल के उसको कलकत्ता का महिमा बताएंगे। तो कृष्ण को नारद मुनि बोल रहे हैं कि आप क्या क्या करेंगे आगे, कौन सी लीला होने वाली है। तो उस लीला को श्रवण करके भगवान का अंदर वो मूड आएगा, भाव आएगा उस लीला का।
धीरे धीरे उनका वृंदावन से वो निकलने के लिए तैयार होंगे, नहीं तो वृंदावन से भगवान निकलेंगे नहीं, तो निकल नहीं सकते हैं। ये कारण है, इतनी सारी लीला बताई, मतलब भगवान को पूरा तैयार कर रहे हैं। एक दो लीला बोलने से नहीं होगा, एकदम कि लास्ट में अर्जुन सारथी बोल दिया। लास्ट श्लोक में देखिए, अर्जुन सारथी। तो अर्जुन सारथी क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन भगवान का बहुत प्रिय है, भगवान उनके सारथी बनने वाले हैं, भीष्म पितामह से लड़ाई होगा, ये सब लीला सुन के कृष्ण की इच्छा होगी कि हाँ, अच्छा अच्छा है, मुझे अर्जुन का सारथी बनना है, मुझे रथ चलाना है, मैं भीष्म पितामह को वो लीला होगी। तो वो सब लीलाओं के द्वारा भगवान का मन थोड़ा बनेगा जाने का। इसलिए इतने सारी लीलाओं का नारद मुनि उल्लेख करे। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या लीला नारद मुनि भगवान को एंकरेज करने के लिए, उत्साह देने के लिए बोल रहे हैं। पहले कहते कि आप मल युद्ध करेंगे, चाणूर और मुष्टि के साथ आपका मल युद्ध होगा। कि भगवान तो मल युद्ध भी एंजॉय करते हैं, उनको उसमें भी आनंद आता है मल युद्ध करने में। तो भगवान को कहते हैं नारद मुनि कि आप चाणूर और मुष्टि के साथ आपको मल युद्ध करना है। तो कृष्ण पूछ सकते नारद मुनि को, तुमको क्या है, मैं तो ये सब करूंगा, तुम्हारा क्या स्वार्थ है? तो नारद मुनि बोलता है, नहीं, मेरे को दर्शन करना है, मेरा स्वार्थ है कि मैं आपकी लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे एंकरेज करने के लिए कभी कभी बोलते हैं ना, प्रभु मैं आपको ऐसा देखना चाहता हूँ, इस प्रकार देखना चाहता हूँ, मतलब इनडायरेक्टली एंकरेज करते हैं हम प्रभु को। आपको वो करते हुए हम देखना चाहते हैं, मल्लों से युद्ध करते हुए देखना चाहते हैं। कंसम च निहतम द्रक्ष्य, द्रक्ष्य मतलब मैं देखना चाहता हूं कि आप कंस का वध करेंगे। परसों, परसों मतलब नारद मुनि पक्का बता रहे हैं, आज कल परसों। आज नारद मुनि बात कर रहे हैं, कल अक्रूर आएंगे, नहीं आज ही शायद अक्रूर आएंगे लगता है। आज शाम को, सुबह नारद मुनि बात कर रहे हैं, शाम को अक्रूर जी आएंगे, शाम को अक्रूर जी आएंगे, और कल कृष्ण निकल जाएंगे वृंदावन से, और परसों जाके वध हो जाएगा, इसलिए परसों लिखा है। एकदम परफेक्ट टाइमिंग बता रहे हैं नारद मुनि। परसों आप कंस का वध करेंगे, मतलब बहुत टाइम एकदम पास में आ गया है, ज्यादा टाइम नहीं है। आज नारद मुनि बात कर रहे हैं, शाम को ही अखरोट आने वाले हैं। कितना, एक दिन में कितना तैयारी, सारा लाइफ टाइम। हम लोग को कहीं ट्रेन में जाना है तो 15 दिन पहले हम लोग सोचने लगते हैं, लगेज पैकिंग करना शुरू करते हैं, स्पेशली हमारे गृहस्थ भक्त लोग। सोचिए, और यहाँ पर कृष्णा लाइफ टाइम के लिए चले जाने वाले हैं, और कितना तैयारी करना होगा। सुबह बता रहे हैं शाम को जहाँ निकलना है, कृष्ण को शाम को जाना है, और सुबह नारद मुनि बोलने आ रहे हैं कि आपको जाने का है। तो जो भी हो, वो बोल रहे हैं कि मैं चाणूर और मुष्टिक का वध आपके हाथ से देखना चाहता हूँ, मैं कंस का वध आपके हाथ से देखना चाहता हूँ, और आप शंखासुर का वध करेंगे। शंखासुर, जब भगवान पांचजन्य शंख का, वो समुद्र में जाते हैं, और वहां पर शंखासुर था, उसको मार के पांचजन्य शंख बनता है। फिर जवनासुर, जवनासुर बहुत भयंकर था, उसने पूरा द्वारिका को मतलब बहुत परेशान कर दिया था। वो जवनासुर को भगवान वध करेंगे। उसके बाद मोर, मोर नाम का एक असुर था, उसको भी भगवान वध करेंगे, इसलिए मुरारी नाम हुआ उनका। तो भगवान का नाम मुरारी कैसे हुआ? मोर नाम के राक्षस को उन्होंने, असुर को मारा, मुरारी। तो आप मुरारी नाम आपका होगा। उसके बाद नरकासुर का आप वध करेंगे। नरकासुर भी बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर, इवन देवता लोग भी परेशान थे उससे। आप नरकासुर का वध करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद आप पारिजात पुष्प का अपहरण करेंगे स्वर्ग से, वो लीला मैं देखना चाहता हूँ। पारिजात पुष्प का अपहरण वाला लीला
नारद मुनि बोलते मैं देखना चाहता हूँ। तो इंद्र सच्चे पराजयम, ये भी नारद मुनि प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि आप पारिजात का पेड़ उखाड़ेंगे, फिर इंद्र गुस्सा हो जाएगा, इंद्र आपके साथ युद्ध करेगा, इंद्र को आप परास्त कर देंगे। सब कुछ प्रोडिक्शन कर रहे हैं नारद मुनि। सब कुछ घटने वाला है, पहले से ही निश्चित हो चुका है। उसके बाद आप 16,108 कन्याओं से शादी करेंगे, और जिस 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 रानी का जो जो स्वयंवर का शर्त होगा, वो सारी शर्तें आप पूरी करेंगे। कौन सी शर्तें हैं? कहीं पर बाण चढ़ाना था, मछली को बेचना था, कहीं पर 7 बैलों को दमन करना था। ऐसे अलग अलग कंडीशन थी सब रानियों की, और भगवान ने सब रानियों की अलग अलग कंडीशन को पूरी करके सबके साथ शादी किया। ये हम देखेंगे। इसके बाद राजा नृग का आप उद्धार करेंगे। राजा नृग एक छिपकली बन गए थे। राजा राजा नृग छिपकली का भी लीला हम देखेंगे। सामंतक लीला बहुत बड़ा है, सबको पता है, हम लोग कई बार बोल चुके हैं। वो सामंतक मणि आप उद्धार करेंगे जामवन क्या से, और उनकी पुत्री जामवती की से आज आप शादी करेंगे। आप सामंतक मणि भी लाएंगे, और आप उनकी बेटी रत्न, कन्या रत्न भी लेके आएंगे। 2 रत्न आप एक साथ जामवन से प्राप्त करेंगे। ये लीला मैं दर्शन करूंगा। और आप अपने गुरुदेव के पुत्र को स्वर्ग से लेके आएंगे गुरु दक्षिणा के लिए। ये बात भी मैं देखूंगा। उसके बाद वो ब्राह्मण के मृत पुत्रों को आप वो महाकालपुर से लेके आएंगे अर्जुन के साथ। वो लीला भी हम देखेंगे। हाँ, वो ब्राह्मण का एक के बाद एक 9 बालक मर गया। वो ब्राह्मण ने कृष्ण को बहुत अपशब्द का कहा, तब अर्जुन गुस्सा हो गए। अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को लेके आऊंगा, नहीं तो प्राण त्याग कर दूंगा। अर्जुन को प्राण त्याग करने की तैयारी हो गई। अग्नि में अर्जुन अपना शरीर को त्याग करने वाले थे, तो कृष्ण ने रोक दिया, और अर्जुन को लेकर के कृष्ण चले गए कारणोदक्ष महाविष्णु के पास। और वहां से उन्होंने ये ब्राह्मण के पुत्रों को लेके वापस दिया। ये सब लीला आपकी हम दर्शन करेंगे। फिर पौंड्रक का वध करेंगे। पौंड्रक कृष्ण बन के कृष्ण के सामने आ गया था कि मैं कृष्ण हूँ, मैं वासुदेव हूँ, तुम वासुदेव नहीं हो ना, तुम झूठे हो, नकली हो, मैं असली वासुदेव हूँ। ऐसे पौंड्रक बहुत ही मजा उपहास का पात्र बना था। वो लीला भी देखेंगे। और काशीपुर, काशी नगरी को पूरा आग से आग लगा जलाया जाएगा, वो दिखा जाएगा। दंत वक्त्र का वध होगा। और फिर भगवान युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करेंगे। उस राजसूय में आपकी अग्र पूजा को मैं देखूंगा, और अग्र पूजा के मौके पर शिशुपाल आपकी निंदा करेगा, और आप उसका गला उतार के उसका उद्धार कर देंगे। ये लीला मैं दर्शन करूंगा। इस प्रकार आप द्वारका में वास करते हुए जो लीला करेंगे, वो सब लीलाओं में देखूंगा। और जो लीलाओं को बाद में कवि लोग गाएंगे, तो नारद मुनि को जैसे कृष्ण पूछते हैं कि खाली तुम्हारी दृष्टि का मनोरंजन करने के लिए मैं वृंदावन छोड़ के चले जाऊं, तुमको देखने में अच्छा लगेगा, तुम मेरी सारी लीला देखोगे, तो तुमको देखने के लिए दिखाने के लिए मैं जाऊं वृंदावन छोड़ के। तो नारद मुनि कहते नहीं नहीं, खाली मेरे लिए नहीं, आप लीला करेंगे तो बड़े बड़े कवि आपकी लीला गाएंगे। सुखदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी सब आपकी लीला को गाएंगे। और पृथ्वी में आपकी लीला गाने से सबका उद्धार होगा फ्यूचर में। आपकी लीला का गान करके, भागवत पाठ करके बहुत जीवों का उद्धार होगा।
भूवि, भविष्य में लोग गाएंगे पृथ्वी के ऊपर, और गाने वालों का उद्धार होगा, सुनने वालों का उद्धार होगा। इसलिए आपकी लीलाओं को करना बहुत जरूरी है। और अंत में आप काल रूप में पूरा अपना यदुवंश को भी आप संहार कर देंगे, और आप काल रूप में महाभारत का युद्ध रचाएंगे, जिसमें करोड़ों करोड़ों अक्षौहिणी सेनाएं, करोड़ों करोड़ों सैनिक सबका वध करवाएंगे। पूरा पृथ्वी का भार आप खत्म करेंगे। और सबसे महा, मेरे को बहुत ज्यादा इच्छा है आपका पार्थ सारथी रूप दर्शन करने का। आप अर्जुन के सारथी बनेंगे, और सारथी बन के पूरा महाभारत को आप चलाएंगे। ये सब मैं देखना चाहता हूँ, आपकी इन सब लीलाओं को मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप इस मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। इस श्री नारद मुनि ने प्रार्थना की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। कोई कमेंट क्वेश्चन? बोलो, तार्किक प्रश्न चाहत तुल। বলুন। কালকের আপনি বুঝিয়েছিলেন যে আমাদের একটা নিজস্ব চেতনা আছে এবং সেই দিয়ে আমরা আমাদের মতো কাজ করি, এবং ভগবান সেটা কন্ট্রোল করে না। কারণ ভগবান জানে আমরা কোথায় যাব, কিন্তু যাওয়ার পথে আমরা কোথায় কোথায় পথভ্রষ্ট হয়ে যাব সেটা ভগবান নির্দিষ্ট করে দেন না। সেটা আমরা নির্দিষ্ট করে আমাদের মতো করে আমরা করি, এবং সৎসঙ্গ হলে ভালো কাজের দিকেই যাব, আর অসৎসঙ্গে পড়লে আমরা খারাপের দিকে চলে যেতে পারি। তাতে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে আবার পিছন দিকে ফিরে আসতে পারি, ভগবানের দিকে না গিয়ে। এটুকু বোঝা গেল। তো হুম। আজকের একটা জায়গায় পড়ছিলাম, আজকে আমাদের এই আগের ক্লাসেই হচ্ছিল, সেখানেও বলা হয়েছে যে আমরা এই জড়জগতে এসেছি, সেটা আকস্মিক নয়। আকস্মিক আগে আমরা এখানে আসিনি, আর এটা আমাদের কর্মের জন্য বা আমাদের ইচ্ছার জন্য আমরা এখানে এসেছি। এই যে আমরা বা আমি, যে আমি ব্যাপারটা, যেটা আমাকে পথভ্রষ্ট করছে বা আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াতে সাহায্য করছে, সেই আমিটা কে? মানে এখানে আমাদের মধ্যে কি রয়েছে? যে আত্মা রয়েছে, ইন্দ্রিয় রয়েছে, জ্ঞান রয়েছে, মন রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে, বিবেক রয়েছে। এখানে আমিটা কে যে আমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইছে? এই আমিকে যদি আমি চিনতে পারি, তাহলে আমি তাকে ধরতে পারবো যে তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। অর্থাৎ আমরা কি মায়াদেবীর দ্বারা পথভ্রষ্ট হচ্ছি, না আমার মধ্যে কিছু আছে যে যে আমাকে পথভ্রষ্ট করছে? এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে দিন। আপনার যে কথাগুলো বলছেন না, ওর মধ্যে ভয়ঙ্কর বিরোধাভাস হচ্ছে। ওটাই একবার ওই কথাগুলোটাই একটু চিন্তা করতে হবে। আপনি যে বলছেন সেটাই একটু চিন্তা করে বলবেন। যেমন এখানে বলা হচ্ছে, আপনি যে আমি বলে একটা বস্তু আছে, সে আমাকে পথভ্রষ্ট করছে। ঠিক আছে, এখানে এই কথাটাই আমি এখন অ্যানালিসিস করুন। আর ওটা বোঝা আমি অনেকবার আগে বুঝিয়েছি ভক্তদেরকে, কিন্তু ভক্তরা বারবার ওটা বোঝে না, বারবার ভুলে যায়। আমি বলে একটা বস্তু আছে যে আমাকে পথভ্রষ্ট করছে, তাহলে এটা দুটো জিনিস হয়ে গেল। আমি আলাদা জিনিস, আর আমাকে পথভ্রষ্ট করছে ওটা আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু এটা নয়। আমি বলে বস্তু যে আছে, সে আমাকে মানে কাকে? আমাকে পথভ্রষ্ট করছে মানে কাকে? আমাকে। তাহলে সেই তো আমি। ঠিক আছে, তা আমি, তারপরে আপনি এটা একটু ঠিক করুন, এই কথাটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে এখানে।
তা আমি বলে একটা জিনিস আছে, সে আমাকে পথভ্রষ্ট করছে, এই কথাটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। কেননা আমি পথভ্রষ্ট করছে না, এটা আমি করছে না। আমি বলে কোনো বস্তু পথভ্রষ্ট করছে না, আমি বলে যে বস্তু আছে তাকে আমরা ভুলে গেছি, তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তাকে আমরা চিনতে পারছি না। আর আমার বলে যে বস্তু আছে তাকে আমি মনে করছি, এটা হচ্ছে আমাদের ভ্রান্তি। তো আমার কি? আমার চেতনা, আমার অহংকার, আমার মন, আমার বুদ্ধি। তো প্রবলেম হচ্ছে মনকে আমরা আমি মনে করছি, এটাই আমাদের বড় জটিলতা। মন আমার থেকে আলাদা, বুদ্ধি আমার থেকে আলাদা, অহংকার আমার থেকে আলাদা। এই অহংকারকে, অহংকার দুই রকম আছে, মিথ্যা অহংকার আর সত্যি অহংকার। মিথ্যা অহংকার কি? মিথ্যা অহংকার আমি এই শরীর, এই ভাবনাটা হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। আমি চিন্ময় শুদ্ধ আত্মা, আমি কৃষ্ণ দাস, এটা রিয়েল অহংকার, সত্য অহংকার। এখানে এই আমরা ব্যাপার এখানে গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। যখন হম আপনি বলছেন যে আমার শরীর, আমার বুদ্ধি, আমার আত্মা, আমার আত্মা বলে কোনো জিনিস নেই। আমার আত্মা এটা আহ এই কি বলে, এই স্টেটমেন্টটাই ভুল আছে। আমার আত্মা এরকম শব্দটা রং, এটা রং, স্টেটমেন্টটাই রং, সেন্টেন্সটাই রং। আমার আত্মা বলে কিছু হতে পারে না, আমি আত্মা। তাই না? যেহেতু আমি আত্মা, তো আমার আত্মা হবে না। হম তো এখন সবাই মনে করছে আমার আত্মা, শুধু আপনি না। এখানে আমি যদি জিজ্ঞেস করি, 60 জন আছে, 60 জনই বলবে আমার আত্মা। কিন্তু এটা কেউ বুঝতে পারছে না যে আমার আত্মা বলে কিছু নেই, আমি আত্মা। আমি আত্মা। তাহলে আমাকে পথভ্রষ্ট কে করছে? আমাকে পথভ্রষ্ট করছে কে? আমাকে পথভ্রষ্ট করছে আমার যে ভুল ধারণা, মিথ্যা অহংকার। মিথ্যা অহংকার কি? যে আমি এই শরীর, আমি এই শরীর। যেমন একটা গাড়ির মধ্যে একটা লোক বসে আছে, হুম, সে কি বলবে? আমি এই গাড়ি, এটা তো বলবে না, আমার গাড়ি বলবে। আমি গাড়ি, এই রিক্সা, আমরা এই রিক্সা সরে যাও। রিক্সাওয়ালাকে আমরা রিক্সা বলে সম্বোধন করছি। হুম, এই ট্যাক্সি সরে যাও, ট্যাক্সিওয়ালাকে আমরা ট্যাক্সি বলছি। সেটা আমরা জানি যে আমরা এটা সম্বোধন করার জন্য বলছি, আসলে রিক্সাওয়ালা আলাদা। সেরকম এখানে আমরা সবাই শরীরকেই আমি শরীর বলছি। আমরা কাউকে যখন ডাকছি যে মিস্টার অমুক এন্ড অমুক, তখন আমরা তার শরীরকেই ডাকছি। তো বাস্তবে সে শরীর না, তার মধ্যে, শরীরের মধ্যে তিনি আছে। যখন কোনো লোক মারা যাচ্ছে, আমরা বলছি যে সে চলে গেছে। হুম, সে লোকটা এখন এখানে নেই, তো তার শরীর পড়ে আছে, কি কে চলে গেছে? তাহলে সে কি শরীর না, সে আত্মা, সে হচ্ছে আত্মা, শরীর না। এখানে আমি হচ্ছে চিন্ময় আত্মা, আর আমাকে পথভ্রষ্ট করছে আমার এই ভুল ধারণা, ভ্রান্তি যে আমি এই শরীর। আর তখন যখনই আমি নিজেকে শরীর মনে করছি, তখন আত্মার যে আহ আনন্দ পাওয়ার ইচ্ছা, সুখ পাওয়ার ইচ্ছা, সেটা তো আত্মার মধ্যে নিত্য আছে। সেটা তখন মনে করছে শরীরকে সুখ দিলে আমি সুখী হব, শরীরকে সুখী করলে আমি সুখী হয়ে যাব, এরকম আত্মার মধ্যে একটা ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। আর শরীরকে সুখ দেওয়ার জন্য তখন বুদ্ধি আর মন, ওই সারাদিন ওই বুদ্ধি আর মনের ওই কাজ সারাদিন, কি করে শরীরকে সুখ দেওয়া যায়, কি করে আমি সুখী হতে পারি। মন আর বুদ্ধি 24 ঘন্টা এই পরিকল্পনা করে যাচ্ছে। হুম। কিন্তু যখন আমিরা ঠিক হয়ে যাবে, যখন আমি কৃষ্ণের দাস হয়ে যাব, তখন সেই মন বুদ্ধি 24 ঘন্টা পরিকল্পনা করবে কি করে আমি কৃষ্ণকে খুশি করতে পারি, কৃষ্ণের সেবা করতে পারি, তাহলে আমি সুখী হব। তারা বুঝতে পারবে। তো এখানে এই
সেন্টেন্স গুলো রং হচ্ছে, যে আমি বলে কোনো বস্তু আছে, সে আমাকে পথভ্রষ্ট করছে। তো সে আমি বলে যে বস্তু আছে সে হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। হুম, মানে আমি ডক্টর, এই যে জিনিস, ফিলিংটা, ওটা হচ্ছে ভ্রান্তি, আর সেই ভ্রান্তিটা আমাকে পথভ্রষ্ট করছে। তো আপনার কথাই যদি আমি ঠিক বলি, যে আপনার কথাই ঠিক, যে আমি বলে একটি বস্তু আমাকে পথভ্রষ্ট করছে, সে আমি বলে যে বস্তুটা কি, সেটা হচ্ছে আমি বলে এটা মিথ্যা অহংকার আছে। যে মনে করছে আমি শরীর, আমি ভারতীয়, আমি হিন্দু, আমি মুসলিম, আমি সাদা, আমি কালো, আমি ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, এই যে আমিত্ব বোধ, এটা হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। এই আমিত্ব বোধ আমাদেরকে মিস ডিরেকশন, রং দিশায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর সে আমিত্ব বোধ যেটা মিথ্যা অহংকার, সেটাকে জ্ঞানের দ্বারা ঠিক হবে। এটা অজ্ঞানের জন্য হচ্ছে। যদি আমরা জ্ঞান লাভ করি যে না, আমি এটা নয়, আমি এই, পরিচয়টা যখন ঠিক হয়ে যাবে আমার, তখন ওই আমিত্ব মিথ্যা অহংকার আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। যেহেতু সত্যি অহংকার যখন জাগৃত হয়ে যাবে, তাহলে মিথ্যা তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। যেহেতু সত্যি অহংকার আমাদের এখন নেই, মিথ্যা অহংকার তাই জন্য এখন ডোমিনেট করছে। আমিত্ব, জড় আমিত্ব, মিথ্যা আমিত্ব আমাদের এখন ডমিনেট করছে। সত্যি আমিত্ব যদি জাগৃত হয়ে যায়, তাহলে সলিউশন হবে। হম, আমি আপনার, বলুন এখন তাহলে কি বুঝলেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রভু, আপনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছেন। তো আমি একটু রিকোয়েস্ট রাখবো। এই কথাগুলো তো রেকর্ডিং হয়েছে, তো যদি এই রেকর্ডিংটা আরেকবার পাঠিয়ে দিতে পারেন, বা আমরা যদি, কারণ বারবার শুনে জিনিসটাকে বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, এবং সেগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করে এগোতে হবে। তো আপনার এই কথাটা যদি আমাকে হ্যাঁ, আরেকবার অবশ্যই। রেকর্ডিং পাঠাতে পারেন প্রতিদিন তাহলে। প্রতিদিন ক্লাসে এখন গত 3 দিন ধরে রেকর্ডিং হচ্ছে, প্রশ্ন উত্তর সবগুলোই পাঠানো হয়েছে কারণ ওই আমরা গ্রুপ। আমরা সব ভুলে যাই। আমরা কি হয়, একই জিনিস বারবার করে ভুলে যাই। গতকালকের ডিসকাশনও পাঠানো হয়েছে আপনার গ্রুপে, দেখবেন বেহালা গ্রুপে, নরসিংহ গ্রুপে লিঙ্কটা ফেলা হয়েছে। পরশু দিনেরও আছে, ওটা বারবার শুনতে হবে। সত্যি আমি তো এটা অনেকবার বলেছি আগে, কিন্তু ভক্তরা ভুলে যাচ্ছে বারবার। তো বারবার না শুনলে এই তথ্যগুলো, বারবার শুনলে তো মানে বারবার শুনলে বুঝতে পারবেন, কিন্তু উপলব্ধি করতে আরো সময় লাগবে। আমি, হ্যাঁ, আমরা বলছি বুঝতে পারছি, কিন্তু উপলব্ধি এখনো নেই। বুঝতে পারছেন, উপলব্ধি করা আরো কঠিন। আমি মুখে বলতে পারি, বুঝাতে পারি, বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারছি, কিন্তু আত্মা এখনো, হৃদয় থেকে অহংকারের স্তরে ওটাকে নিয়ে যাওয়া, ওটা হচ্ছে অনেক কঠিন ব্যাপার। ওটাই আমাদের সাধনা, অহংকারকে পরিবর্তন করা। বুদ্ধি প্রভু, এই লেভেলে প্রথমে তো এই- বুদ্ধি লেভেলে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বুদ্ধি লেভেলেই মানুষ এখন বুঝতে পারছে না। বুদ্ধি লেভেলে একবার বুঝে যায়, তারপরে অহংকার লেভেলে যাবে। আর এই অহংকার টাকে দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের নাম কীর্তন করা এবং ভগবানের স্মরণে থাকা। এই যে ভগবানের স্মরণে থাকা, এই ব্যাপারটার মধ্যে আমার একটা কন্ট্রাডিকশন রয়েছে, যে ভগবানের স্মরণে থাকা মানে কি আমি শুধু মুখে হরে কৃষ্ণ বললাম সেটা, নাকি না আমি মন থেকে হরে কৃষ্ণের ভাব আনলাম এবং তার কথা চিন্তা করলাম, এইটা। এবং সেক্ষেত্রে মন থেকে যখনই আনতে যাচ্ছি, তখন তো প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে অন্য, যে আমরা যেহেতু বাস্তব জগতের লোক, তো আমরা যেহেতু জড় জগতে সমস্ত কাজকর্ম করছে 24 ঘন্টার মধ্যে, ম্যাক্সিমাম টাইম আমরা কাজের মধ্যে ব্যস্ত। 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা আমরা এই চিন্ময় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করি। তো বাকি সময় তো আমরা কাজের মধ্যে রয়েছি, তখন তো বিভিন্ন রকম বাধা বিপত্তি, বিভিন্ন রকম মোকাবিলা করতে হচ্ছে, এবং আমাকে অসৎ কাজও করতে হচ্ছে। তো তখন আমরা কোথায় জড় জগতের মধ্যে ঢুকে যখন যাচ্ছি, তখন আর কোথায় ভগবানের নাম করতে পারছি? তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই উন্নতিটা হবে কিভাবে? কারণ আমরা তো ম্যাক্সিমাম টাইম খারাপ জায়গায় রয়েছে, ভালো জায়গায় তো অল্প সময় রয়েছে। তাহলে উন্নতিটা, অ্যাকচুয়ালি উন্নতি কখন হবে? যখন আমরা কাজ ছেড়ে দেবো তখন, নাকি না কাজের মধ্যে থেকে উন্নতি করা যায়? প্রথমে এই যে আপনি বললেন যে আমরা বাস্তব জগতে আছি, এই কথাগুলো সব পরিবর্তন করতে হবে। এটা ভুল কথা। আমরা অ্যাকচুয়ালি অবাস্তব জগতে আছি। বাস্তব জগৎটা ওইদিকে আছে। হম, এটা বাস্তব জগৎ না। এটা কাল্পনিক একটা
এটা হচ্ছে মায়িক জগৎ। মায়িক মানে যেটা নেই, কাল্পনিক জগৎ আছে, কিন্তু বাস্তব জগৎ আছে ওইদিকে। ফিল্ম জগৎটা হচ্ছে বাস্তব, কিন্তু আমরা এখন এত গ্রোস লেভেলে চলে এসেছি যে আমাদের এটা মনে হচ্ছে বাস্তব, ওটা কোনো একটা কাল্পনিক জিনিস। কিন্তু আছে উল্টো ব্যাপারটা, এটা বাস্তব নয়, ওটা বাস্তব। ওকে, এবার হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই এই জগতের মধ্যে আমরা জড়িয়ে রয়েছি, অবাস্তব জগতের মধ্যে, এর মধ্যে থেকে শরণাগতি কি করে হবে? হম শরণাগতি শরণাগতি মুখে বলতে পারে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কি করে হবে শরণাগতি? হম আর এই অহংকারটা কি করে ঠিক হবে? মিথ্যা অহংকার কি করে যাবে? মিথ্যা অহংকার কি করে যাবে? তো মিথ্যা অহংকার অ্যাকচুয়ালি দুটো কাজ হবে, একটা তো জ্ঞান দরকার, স্বরূপ জ্ঞান লাভ করতে গেলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে, গীতা, ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চর্চা করতে হবে ভক্তদের সঙ্গে। চর্চা করলে জ্ঞানটা সবল হবে, শক্তিশালী হবে, তখন অজ্ঞানটাকে দূর করতে পারবে। আর শুধু জ্ঞান দিয়ে কাজ হবে না, তার সঙ্গে ভক্তি দরকার। ভক্তি মানে শরণাগতি, এটা আপনি বললেন, শরণাগতি আর হরিনাম। শরণাগতি মানে হরিনাম। ওকে, এবার আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি সংসারে কাজ করতে করতে শরণাগতি পারবো না, ত্যাগ করতে হবে? তো আহ, না, এখন যেহেতু আহ, বললেই আপনি ত্যাগ করতে পারবেন না। হুম, এক নম্বর, বললেই ত্যাগ করতে পারবেন না, আপনি ইচ্ছা করলেও করতে পারবেন না। এখন ত্যাগ করার জন্য স্বীকৃতি দরকার, সেটা নেই। ওকে, এখন কি করতে হবে? আর ত্যাগ করলেও আপনি শরণাগতি হয়ে যাবে না, দুটোই। আপনি ইচ্ছা করলে ত্যাগ করতে পারবেন না, কেন? ত্যাগ করার জন্য সেরকম কর্ম, আগের জন্মের কর্ম উপরে ডিপেন্ড করছে মানুষ, যে ত্যাগী জীবন নেবে কি গৃহস্থ জীবন নেবে, সেটা ডিপেন্ড করে তার পাস্ট লাইফ উপরে। তো সেটা হঠাৎ চেঞ্জ করা যাবে না, চেঞ্জ করলে খুব কঠিন হবে। আর দুই নম্বর হচ্ছে, ত্যাগ করলে শরণাগতি হবে না। তাহলে কি উপায় হচ্ছে? আপনি এখন যে অবস্থাতে আছেন সেই অবস্থা থেকেই আপনাকে শরণাগতি ওখান থেকেই করতে হবে। শরণাগতি মানে একদিনে ওভারনাইট হবে না, তার মানে গ্রেজুয়ালি আপনাকে ধীরে 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 উপরে উঠতে হবে। উপরে মানে ধীরে 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 শরণাগত হতে হবে, বুঝে বুঝে। তাহলে কি আপনাকে বাড়াতে হবে। হরিনাম তো সকালে করছেন, সকালে আমরা হরিনাম করছি, 2 ঘন্টা ভক্তি করছি, কিন্তু সারাদিন সংসারে অসৎ কাজে থাকছি। ওই অসৎ কাজে থাকার সময় চেষ্টা করতে হবে যে কন্টিনিউয়াস হরিনাম জপ করতে থাকে মনে মনে মধ্যে, বা ভগবানকে স্মরণ রাখা। এইটা হচ্ছে অভ্যাসের ব্যাপার। এখন আপনি 12 ঘন্টা মধ্যে হয়তো 1 ঘন্টা মনে রাখবেন, তারপরে 2 ঘন্টা হবে, তারপরে 3 ঘন্টা হবে। করতে করতে এক সময় আসবে যে আপনি কাজও করে যাচ্ছেন আর কনস্ট্যান্টলি ভগবানকে স্মরণ করছেন, আর ফুল শরণাগতি আছে। মানে ভাগবতমে, শ্রীমদ্ ভাগবতমে যত চরিত্র আছে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত, সবাই কাজকর্মে লিপ্ত ছিল আর সবাই শরণাগত ছিল। যুধিষ্ঠির মহারাজ সারা পৃথিবীর রাজ্য শাসন করছে, কিন্তু তিনি পূর্ণ শরণাগত আছে। প্রহ্লাদ মহারাজ রাজা, কিন্তু পূর্ণ শরণাগত। ধ্রুব মহারাজ রাজা, কিন্তু পূর্ণ শরণাগত। পৃথু মহারাজ রাজা, পূর্ণ শরণাগত। ভরत মহারাজ রাজা, পূর্ণ শরণাগত। তো ভাগবত में দেখা যাচ্ছে যত রাজা আছে সবাই পূর্ণ শরণাগত ছিল, আর পুরো দেশের দায়িত্ব ছিল। তার মানে কাজ করে করে যে করা যায় না সেটা নয়, করা যাবে। আর অসৎ কাজ থাকলেও কোনো না, অসৎ হোক কুসৎ হোক, যেই কাজ হোক, হরিনাম আর ভগবানকে স্মরণ করতে কোনো বাধা নেই, স্মরণ করতে পারেন। হরি বল। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। হরি বল, হরি বল। हाँ सुप्रतीक प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম। देख। আজকে প্রবচন যেটা শুনলাম সেটা অনুযায়ী আমার একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করছে যে টেক্সট আর অ্যাকশন, আমরা যদি উপনিষদকে টেক্সট বলার যদি আমাদের অধিকার থাকে, যে আপনি যে বলছেন যে নারদ মুনি বলছে
আমি আপনার এই লীলা দেখবো, আমি আপনার ওই লীলা দেখবো। তার মানে এভরিথিং ইজ আ পার্ট অফ প্রি ডিটারমিনিজম। টেক্সট আর অ্যাকশনের মধ্যে কোনটা আগে, আর কখন এটা প্রথম হয়েছিল, এটা একটু জানতে ইচ্ছে করছে। ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্ন চলে আসছে। এটা অচিন্ত, এইটা হচ্ছে অচিন্ত, এটা অসম্ভব। এর এর রুট খোঁজ দিয়ে বের করা অসম্ভব, আমরা এটা বের করতে পারবো না। মানে আপনার প্রশ্নটা আমি স্পষ্ট করে দিচ্ছি। প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে শাস্ত্র হচ্ছে নিত্য, মানে আমি বলছি কৃষ্ণ লীলা করার আগেই ভাগবতমে লেখা ছিল, এটা আমি বললাম যে কি কি হবে। তাহলে ভাগবতম যদি আগে লেখা ছিল আর কৃষ্ণ পরে করলেন, তাহলে ভাগবতমে আগে কোন বেসিসে লেখা হলো? কৃষ্ণ যদি করেননি তাহলে লিখলো কি করে? তার মানে আগের কল্পে, মানে ব্রহ্মার অন্য দিনে, এই দিনের আগে দিনে এই কৃষ্ণ লীলা করেছিলেন। ব্রহ্মার আগে দিনে মানে আজকে ব্রহ্মার এটা আজ একটা দিন, আজকে এই দিনে কৃষ্ণ লীলা করে গেলেন। কিন্তু ভাগবতমে গতকালকের লীলা ধরুন লেখা আছে, আমি ফর এক্সাম্পল বলছি গতকালকে, তাই জন্য আগে থেকে লেখা আছে কৃষ্ণ আজকে করলেন। তাহলে গতকালকে যে কৃষ্ণ লীলা করলেন, তো গতকালকে কি ভাগবতম ছিল? হ্যাঁ ছিল। তাহলে সেখানে কি করে লেখা হলো? তাহলে সেটা পরশু দিনের। তো এবার এখন ব্যাকে যদি চলে যাওয়া হয় যে কোনটা আগে, তাহলে খুব মুশকিল আছে, খুঁজে বের করতে পারবেন না। এটা অসম্ভব জিনিস। মানে আহ শাস্ত্র নিত্য আর ভগবানের লীলাও নিত্য। মানে ভগবান লীলা করে চলেছে, হাজার লক্ষ লক্ষ বার করে ভগবান অবতার নিয়েছেন আগে। লক্ষ লক্ষ বার ভগবান এই লীলা করে ফেলেছেন। প্রথমবার করেনি, কংসবধ লক্ষ বার হয়ে গেছে, লক্ষ কোটি বার। পুতনাবধ লক্ষ কোটি বার হয়ে গেছে। ভাগবতম লক্ষ কোটি বার পৃথিবীতে লেখালেখি হয়ে গেছে। হম, দুটোই নিত্য। এখন কোনটা আগে, আহ এটা যদি প্রশ্ন হয়, তাহলে একটা জিনিস ধরা বাজে যে ভগবান লীলা কি আগে, ভগবান লীলা আগে। অবশ্যই লীলা না হলে কি করে শাস্ত্রের মধ্যে লেখা হবে? লীলা হওয়ার পরেই লেখা হচ্ছে। যখনই হয়েছে ভগবানের লীলা আগে হয়েছে, ওটা কবিরা লিখেছে। কবিরা যারা ব্যাসদেব সুখদেব গোস্বামী যারা লিখেছেন, লীলা ঘটে যাওয়ার পরে লিখেছে। কিন্তু যেমন বাল্মীকি রামায়ণ, রাম আসার অনেক বছর আগে বাল্মীকি রামায়ণ লিখে নিয়েছে। কি করে লিখলো? তো ভগবান তার হৃদয় প্রकट कर দিয়েছে লীলা, তো ভগবান লীলা নিত্য। ভগবান লীলা হয়নি তার আগে তার হৃদয় কি করে প্রकट করলেন রামচন্দ্র? রামচন্দ্র বাল্মীকি হৃদয়ে রামায়ণ পুরো দেখতে পাচ্ছেন বাল্মীকি, টিভি মতো, আর লিখে ফেলেছেন, কিন্তু ঘটেনি রামায়ণ। হুম, এই এখন একটা জিনিস শুধু বলতে পারি আপনাকে আমি, যে শ্রুতি, যা বেদ, ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে প্রकट হয়েছে। সাক্ষাৎ ভগবান থেকে, নিঃশ্বাস থেকে প্রकट হয়েছে। আর তার মধ্যে সবকিছু ভগবানের লীলাগুলো লেখা আছে। হুম, তাহলে ভগবান নিজে তার লীলা এইভাবে নিঃশ্বাস মাধ্যমে প্রकट করতে পারে, ওটা অসম্ভব, অসম্ভব না ওনার কাছে, উনি প্রकट করেছেন। তারপরে উনি ওই লীলাগুলো করেছেন। হুম, এখন এই নিঃশ্বাস মাধ্যমে যে প্রकट হলো ভগবানের লীলা, সেটা কোন ভগবানের? তাহলে যদি বলা হয় মহাবিষ্ণু, কিন্তু গোলক ধামে অলরেডি লীলা আগে থেকে চলছে। হম, তো তার সোর্স গোলক ধামে লীলা। তো এইভাবে হম, দুটোই নিত্য। এটাই হচ্ছে আনসার। ভগবানের লীলা নিত্য, আর শাস্ত্র গ্রন্থ নিত্য। ভগবান নিত্য। আর আলটিমেটলি গেলে দেখা যাবে দুটো একই জিনিস, মানে অভিন্ন। যেমন নাম নামই অভিন্ন, আমরা কি বলি? হ্যাঁ, কৃষ্ণ নাম আর কৃষ্ণ অভিন্ন। তাহলে ভগবানের লীলা আর ভগবানের ভাগবতম অভিন্ন। ব্যাক 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 গেলে যাবে দুটো এক হয়ে গেল। হম, দুটো এক হয়ে যাবে। মানে লীলা আর ভগবানের ওই গ্রন্থ দুটো এক পাওয়া যাবে, পুরো ব্যাকে চলে গেলে। এক থেকে দুটো হয়েছে
বাঘ। হরে কৃষ্ণ। কি সুপ্রতীক প্রভু, বোঝা গেল? হ্যাঁ, একদম বোঝা গেল। এই স্পেশিও টেম্পোরালিটি মানে স্পেস অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড অ্যাকশন, এগুলো অ্যাকচুয়ালি অভিন্ন। এখানে রিলেটিভ। হ্যাঁ, রিলেটিভ। এখানে আমি ভাবছিলাম ওই প্রি ডিটারমিনিজমের কথা। আমার আরো একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে, সময় হবে কি? নয়তো আমি, হ্যাঁ, কালকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক কালকে আছে, করতে পারেন, 8টা বেজে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। আচ্ছা, কিছু ডিসকাশন আছে এখন?